لقد هدانا حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفينا ورتعنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الله جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من أصحاب سائر الصالحين ومن رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى رسالتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشتر الله سائر أزواج رسول الله أجمعين وعلى رأي الإمام الحسن والإمام الحسين من ذريته من سيدنا أسامة الحسن الأنوار ثم إلى رئيس علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي رضي الله عنه الجميع ثم إلى رئيس المهاجر أحمد بن عيسى سيدنا المقدم محمد بن علي العربي ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباح محمد بن علي ثم إلى رئيس عمر المحضار أخوانه ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأصبعي بكر بن أبي بكر بن أبي بكر الرحمن التاشع بن رسول الله الحبشي ثم إلى روح جميع السلسلة تركة السادة العلوية سير أصحاب التربية المحمدية والسلم وأهل سلسلتهم وخصوصا إلى روح شيخنا زمان الصدر الإمام الحافظ المسلم بادر بن أحمد بن عبد الرحمن وعلي بن عبد الله في زمان الحباب الشريف والنهاني بن جابر بن العنقل الحباب الشريف وفاطمة بن جابر بادر بن فقيه ثم على رغم الحباب فاطمة بن عفيفة بن إسماعيل حماد عائشة عرفان ومن هذا محمد بن غازي بن فقيه ثم على هذا محمد بن غازي بن فقيه ومسيحك على جفاء آباء أمهاتهم وصولا في الولاء خلفاء على سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد شعب البادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم السكر سيد أحمد البدري ثم إلى رجم الأقطاب الأوتاد الأنجاب الأبدال والأغواف والأفرق أهل النوبة وأهل الدرب ورجال الأهد ورجال الغيب ووصل الأعظم ثم إلى كل ولي وولي الدين من مشارق الأرض إلى مغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى من سام جده وصلهم بالولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى رؤيا سلطان الأولياء مولانا الشريف لا يتبع مولانا رحمة الله خير مولانا كبرهم مولانا نذير مولانا بلغ مولانا زجر مولانا كرج مولانا مرحب قدس مولانا حتى ثم إلى روح مولانا شيخ سباقر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا إسحاق مولانا مغرب الشريف وتسعة وصولهم بالولاء خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى روحي ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر عدوس بن عبد الله محسن عباس محمد الرحمن السيد محمد الحبيب الرحمن محمد عباس الحبيب أبو بكر بن محمد الصديق الحبيب أبو بكر بن عبد الله العباس الحبيب صالح بن عبد الله العباس الحبيب ناصر العباس وعلي بن محمد الحبشي والحبيب علي بن سعد بن الأدعج والحبيب علي بن محمد بن هاشم الصداق والحبيب علي بن باهر والحبيب علي الأصبح بن نبو والحبيب جعفر بن شيخان وحبيب بن سرور وخالد بن كلال سيد يوسف طلعان وشيخ التقوتي أبو بكر بن عمر بن يحيى بن زياد جميع أولئك في الجبهة الشرقية والوسطى والغربية واليدكون أجمعين ثم إلى روح مولانا حسن بن بنتن بن مولانا يوسف ثم إلى رفيق سنتا ثم إلى جناد بنتن مولانا شعبي بن شيخنا وبن ثم إلى جميع ذلك في النساء في أشرف المسدح في الكون مولانا اسماعيل الجيلاني بن الحبشي ثم إلى جميع أهل زنبل والفرات وأبداد ثم إلى جميع ذلك في الشام جميع ذلك في مغرب فاس ثم إلى أرواح جميع أهل معلى وأهل البي وأهل شبيكة وصلهم في الولاء خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى رمنا التلابين عاصم عليكم بكر خصوصا ثم إلى أرواح سلام ثم إلى أرواح من الرحمة ثم إلى روح جميع ذلك صاحب النفس صاحب شيخنا بسعد ملك كامل
شيخنا شيخ البلد من بجوري المسلمين سيد السنة ما شاء الله ما تريد إمام الشافعي مالك حنبلي حنبلي من الرسول إمام ابن عربي سيد عبد العزيز الدقاق جميع علماء وأولياء السنة الأصول في الأخلاق ثم إلى جميع أولياء الهند ثم إلى رشد علي بن شين علي بن الهدي سين علي بن علي ثم إلى رواه ويخلصنا من يكون رسولكم سيد بن علي الشيخ مرمى مخرج الشيخ سعيد السويلي الحبيب حسن بن صالح البحر بن مسلم الظاهر ثم إلى شعب بن هيتي شد ذول المتو شد السيد القيلي شحير بن قصر الحراني شاعر قيل المنجل شنو صاحب الدلائل كرة كذا الأشياء قبل بنية السلح القلوب القالب الرسول كل مطالب جسد أحمد صلى الله عليه وسلم طالب قلب تعالى والسلام الملائكة بنية الفتوح والمنوح والرسول صلى الله عليه وسلم الاستماع والنصح وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تنصر التاب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء له الدلالة على الخير يبدأ مرضاته وقبل ثوابه وحسن الخاتم ولطف العافية والصلاة العاقبة إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih tentang asnafus tsamaniyah yang terambil dari ayat 83 surat Al-Baqarah. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. 1. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama. 3 sama keempat ini. Dan berbuat baik kepada kerabat, sanak famili, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Termasuk yang diperintahkan kita berbuat baik adalah kepada zawil qurba atau aqarib, andai tolan, sanak famili. Luas ini, siapa saja, saudara, anak saudara, kakek, al-muhim siapapun yang ada hubungan silaturahim. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani menghitung Nabi Adam termasuk kita harus silaturahim dengan beliau. Jadi sangat luas ini. Karena sangat luas, Imam Syarani mengatakan juga di sini semampu kita. Berbeda dengan Abawain. Hanya 2 orang. Kalau silaturahim wasi' jiddan. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطئ. Tidak akan masuk ke dalam surga pemutus. Qala Sufyan yakni qati'a rahimin. Berkata Imam Sufyan Tsauri, yakni yang dimaksud hadis ini adalah pemutus silaturahim. Terutama harus dijaga silaturahim itu pada 2 malam yang sangat mustajab, Lailatul Qadar dengan Lailatul Nisf min Sya'ban. Nanti ada keterangan khusus tentang itu. Wa qala alaihi salatu wassalam innar rahmata. Ini yang saya baca masih yang kemarin, Fawaidul Mukhtarah halaman 287. Innar rahmata, sungguhnya rahmah la tanzilu ala qaumin, tidak akan turun kepada satu kaum fihim gati'ur rahimin, yang ada gati'ur rahim.
Fandur, renungkanlah olehmu, idza kanatur rahmatu la tanzilu ala qaumin bisababi kauni qati'ir rahim. Renungkan kalau rahmah tidak bisa turun kepada satu kaum yang sangat banyak dikarenakan satu orang pemutus rahim ma'ahum, bersama kaum itu. Fakaifa yakunul halu ma'al qati'i nafsih. Maksudnya begini, qati'ur rahim itu bisa mendatangkan bala, menyebabkan rahmat. Taruh ada orang 1000, 10.000 lah taruh. Di majelis ada 10.000 orang, qati'ur rahimnya satu. Gara-gara satu orang ini rahmat Allah tidak jadi turun kepada 10.000 orang itu, begitu maksudnya. Kalau sudah seperti itu dahsyatnya, bahayanya, fa kaifa yakunul halu ma'al ghati nafsih. Maka bagaimana keadaan ketercegahan rahmat bagi diri orang itu sendiri. Wa kaifa yakunu maqtullahi lahu. Bagaimana adanya kemurkaan Allah kepadanya. Wa qad'uhu iyyahu min kulli khair. Dan bagaimana pula Allah memutuskan kepada orang itu segala kebaikan. Al-Ghirtas dari kitab Al-Ghirtas, juz 2 halaman 377, sama halaman 1. Tapi wa fihi nadhar, masalah ini juga perlu direnungkan. Nanti pembahasannya ada di belakang. Juga ada hadis warada ghati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah atau kama qala. Orang yang memutuskan silaturahmi itu dikutuk Allah meskipun meninggalnya di tengah Ka'bah. Jawful Ka'bah mahallur rahmah, tapi tetap kesaktian Ka'bah, kedahsyatan, keluar biasaan Ka'bah tetap tidak bisa menyembuhkan ghati'ur rahim, pemutus hubungan silaturahim, meskipun meninggalnya di dalam tengah-tengah Ka'bah. Sedahsyat itu Ka'bah tetap tidak bisa. Mada yaqul Habib Abdul Haddad Tathbitul Fuad juz 2 123. Qal Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu fi ghati'ir rahim, fi ghati'atir rahim, tentang pemutus silaturahim. Kata beliau, idza aradallahu bimri'in su'an, kalau Allah Ta'ala menghendaki keburukan kepada seseorang, sallata alaihi ghati'atir rahim, maka Allah akan menakdirkan, menguasakan, maksudnya menakdirkan orang itu untuk melakukan pemutusan silaturahim. Fa inda dzalik, ketika seseorang sudah memutuskan hubungan rahim, yusri'u ilaihi adh-dhahabu wad-damaru wal halak, maka akan cepat datang kepada orang tersebut habisnya hartanya dan kehancuran kehidupannya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sil rahimaka wa in quti'at, tetap hubungkan silaturahimmu meskipun telah diputus. Silaturahim itu dibagi dua, amah dan khasah. Tapi sebelum saya baca itu, ingin saya terangkan dulu bagaimana kalau kita punya famili yang terkenal dengan ahlul isyan, ahli maksiat, terbuka auratnya, tidak mengikuti ajaran agama. Kalau Anda sekeluarga ke rumah orang itu akan menyebabkan agama Anda hancur. Apakah tetap ada hukum silaturahim di sini? Jawabnya tidak.
Jelas kita mengamalkan silaturahim ini dengan catatan tidak ada maksiat di situ. Apa masih ada kewajiban kita kepada mereka? Ada. Nah, silaturahimnya bukan dengan mendatangi lagi, dengan dakwah. Kalau ada kemaksiatan di famili kita, lebih wajib kita berdakwah kepada mereka daripada kepada orang lain. Justru umpama kita melakukan hal-hal yang zahirnya keras, kasar, hukumnya bisa menjadi wajib apabila kemaksiatan di kelompok famili kita itu mewajibkan kita melakukan hal itu. Saya bacakan di sini kitabnya Imam Sya'rani, Lawaqihul Anwaril Qudsiyah, Bayanul Uhud Muhammadiyah, halaman 310. Wa madarul amri ala an yakuna mu'taniyan bi rahimihi wa bil ihsani ilaihi amalan bi wasiyatillahi ta'ala wa rasulih. Permasalahan silaturahim ini yang harus dilakukan adalah i'tina dan ihsan. Memperhatikan dan berbuat baik dengan niat mengamalkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu sedang berdosa, ya dakwah dengan dia itu ihsan, i'tina, ainul ihsan wa ainul i'tina. Faqis ala hadza, kiaskan hal-hal yang lain dengan ini. Memang berbahaya kalau sampai tidak ada asbab yang mewajibkan kita tidak datang kepada kerabat. Artinya dia tidak berdosa, orang saleh. Tidak ada hal-hal yang mewajibkan kita ibtiad, menjauhi mereka. Bahaya memang. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim dengan tanpa udzur, la yas'adu lahu amal, tidak ada amalnya yang naik ke langit untuk diterima Allah. Wala yaghfirullahu lahu hina yaghfiru, ini yang paling bahaya ini, li jami'i khalqihi fi lailatul qadr wa fi lailatin nisf min Sya'ban. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruh umat manusia di malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Sya'ban, tetap orang yang qati'ur rahim tidak diampuni dosanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Qala al-Qurtubi rahimahullah, ar-rahimu allati tusal 'ammah wa khasah. Silaturahim itu ada dua, satu umum, dua khusus. Fal-'ammatu rahimuddin, silaturahim untuk semua manusia. Sering kita dengar, saya mau ke rumah fulan, mau apa? Silaturahim. Itu benar. Tapi silaturahim ammah, yang umum, kepada sesama muslim. Wa tajibu muwasalatuha bitawadudi wattanasuhi wal adli wal insafi wal qiyami bil huquqil wajibah wal mustahabbah. Wajib silaturahim dengan semua orang muslim dengan pemberian nasihat, melakukan segala sesuatu dengan adil. Ada pejabat adil kepada rakyat, maka pejabat itu telah silaturahim dengan rakyatnya. Ada muslim mencintai muslim lain lillah, sudah silaturahim. Ada fulan menasihati fulan lillah, sudah silaturahim, dan lain-lain. Wa ammar rahimul khasatu,
Adapun silaturahim yang khusus, fatazidun nafaqata 'alal gharib, menambahkan nafkah kepada kerabat, wa tafaqqud ahwalihim wa taghaful an zallatihim, selalu mencari tahu keadaan mereka. Makankah saudara saya? Sekolahkah anak kerabat saya? Yang lebih penting lagi, agamanya Anda teliti. Sholat Jumatkah mereka? Benarkah akidahnya? Adakah famili saya yang terlibat na'udzubillah narkoba? Adakah famili saya yang terlibat zina? Adakah, dan lain-lain. Tafaqqud, diteliti. Setelah diteliti, ketemu, diobati. Tetapi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani tadi, hasbal istita'ah, semampu Anda. Jelas kewajiban ini setelah kewajiban yang utama. Anak kandung, orang tua kandung, istri, baru saudara kandung, baru ke bawah, terakhir kepada jami'ul muslimin. Wattaghaful an zallatihim, ini yang sulit. Kalau ada kesalahan dari mereka, pura-pura tidak tahu. Kepada Anda, pura-pura tidak tahu. Ini sudah salah satu pelaksanaan silaturrahim. Wa rawa Syekhani marfu'an man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Diriwayatkan Bukhari Muslim, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka dia harus silaturrahim. Saya berbicara Anda silaturrahim yang paling ringan dan paling mudah dan tidak capek-capek. Ini saya baca di sebagian Kutubul Aulia, di sebagian kitab tasawuf, saya lupa halaman dan nama kitabnya, tapi mafhumnya saya masih ingat. Jadi kalau Anda sedang berdoa, ini silaturahim yang paling gampang dan bisa diistiqomahkan. Anda sedang berdoa, setelah Anda doakan yang wajib-wajib, mulai dari orang tua, guru thariqah, anak kandung, istri, saudara kandung, dan lain-lain, Anda akan masuk ke yang bawah-bawah. Doakan satu-satu, sekuat Anda. Kalau Anda dengar ada fulan dari kerabat Anda tarikus shalah, doakan yang khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, balaghani an nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyiduna maulana wa habibuna, telah sampai kepada saya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitab bima quri'atlah, siapa yang membaca suratul Fatihah ingin apa saja akan diberi oleh Allah, akan engkau beri. Maka saya niat membaca suratul Fatihah ini dengan niat si fulan, supaya engkau jadikan orang yang istiqamah salat 5 waktu bisirril Fatihah wa ila hadratin Nabi. Ini Anda laksanakan, Anda sudah silaturahim kepada fulan. Tambah lagi fulan, tambah lagi fulan. Kalau waktu sedang sempit, tidak banyak, jadikan satu. Semoga semua kerabat-kerabat yang satu nasab dengan saya, engkau jadikan ahlus salah, engkau jadikan ahlus siyam Ramadan, engkau jadikan ahli ibadah ini, ibadah itu, terus dengan khusyuk bisirril Fatihah wa ila hadratin Nabi. Kalau ini Anda lakukan, Anda sudah menyampaikan satu dakwah yang paling ringan memang, tapi sudah masuk silaturrahim. Begitu juga istighfar. Kalau Anda membaca istighfar, astaghfirullahal azim li wa liwalidayya, ketika masuk wali ashabil huquqil wajibati alayya, itu sudah masuk silaturrahim. Apalagi ditutup walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ini masuk silaturrahim meskipun kelas yang paling ringan, hanya sudah masuk. Wa fi riwayatin lahuma marfu'an, masih dari Bukhari Muslim, man ahabba, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah.
Siapa-siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, supaya silaturahim. Wa rawat Tirmidzi marfu'an. Hadis Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahl, masratun fil mal, mansa'atun fil ajal. Pelajari nasab-nasab kalian, kata Nabi. Karena kalau orang mengetahui nasab, saya ibn fulan ketemu dengan si fulan di kakek yang kesekian, ketemu dengan si fulan di nenek yang kesekian, tidak akan tahu cara menghubungkan silaturahim kalau tidak tahu ansab, tidak tahu nasab. Pelajari nasab-nasab kalian supaya kalian bisa mengadakan hubungan silaturahim. Fa inna silaturahim, karena silaturahim itu satu, mahabbatun fil ahl, menyebabkan keluarga mencintai. Masratun fil mal, menyebabkan Anda menjadi orang kaya, harta Anda akan bertambah, akan dijadikan banyak, dijadikan orang kaya. Mansa'atun fil ajal, menyebabkan usia dipanjangkan Allah subhanahu wa ta'ala. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده زوائد المسند والبزار بإسناد جيد والحاكم مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية إمام أحمد الحاكم، من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. Siapa-siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dijauhkan dari mati busuk, yakni mati su'ul khatimah, falyattaqillaha, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yasil rahimahu, dan mengadakan hubungan silaturahim. Saya juga baca di sebagian kutubul aulia, bagian kitab tasawuf, nama kitab dan halamannya juga lupa, tapi pemahamannya saya masih ingat. Kalau Anda pengikut Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, kemudian Anda membacakan suratul Fatihah kepada Thariqah lain, taruh Alawiyah, Tijaniyah, Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad ya, ada Thariqah Ahmadiyah, Idrisiyah dan lain-lain, maka Anda telah silaturahim dengan para muassis Thariqah yang menjadi rahim daripada Thariqah Anda. Begitu juga kalau Anda pengikut Thariqah Alawiyah, Anda membacakan suratul Fatihah kepada Aulia Al-Qadiriyah, dan ini alhamdulillah sudah saya istiqomahkan. Saya setiap Fatihah untuk masyayikh Thariqah Alawiyah pasti di sebelahnya saya letakkan, dan kepada semua pendiri-pendiri Thariqah apa saja dan semua pengikut-pengikutnya. Ini juga termasuk silaturahim kita kepada para pendiri-pendiri Thariqah, para aulia-aulia dan pengikut-pengikutnya. Begitu juga kalau kita pengikut Imam Syafi'i. Jangan Fatihah kepada Imam Syafi'i saja, masukkan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian Syafi'i, Maliki, Hanafi, Imam Hambali, semua fuqaha, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tertibul Fatihah kepada beliau-beliau itu jangan ditinggal, jangan hanya Imam Syafi'i saja. Sebab itu termasuk silaturahim kepada para ulama-ulama dan para aulia-aulia yang sama-sama mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah yahdina wa iyyakum wa yaftah alaina wa alaikum wa yuslih sarairana wa sarairakum wa yuwassi' arzaqana wa arzaqakum wa yarzuqu lana wa lakum al-fahm al-thaqib wa yarzuqu lana wa lakum ar-ra'y as-sa'ib ويرزق لنا ولكم المدد من كل ذي مدد بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه كل من له جاه عندك. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد من الصراط المستقيم صراط الذين